So yun guys, dito may papakilala ko sa inyo legit earning app kung saan nakikita kayo ng 1K to 5K per month. And kikita naman kayo dito ng 1K to 2K per week. Yun siya guys. Kaka-update niya lang since yan na. Laruin natin siya. Need niya lang ng 100 crystal para maka-cash out tayo dito and palaki siya ng palaki. Need na yan nga guys. Lalaroin natin siya. Tulad yan. Ayan, kailangan nyo lang pumupuno yung red dot. Yun guys. Tapos i-claim nyo lang yan. Need nyo lang yan i-claim para makakuha kayo ng makakuha kayo ng crystal. Yan guys. Pag nakakuha kayo ng crystal, makakuha kayo ng ayun, kunting advertise lang yan guys. Yan guys, kunting advertise lang. And then, yun guys, dadami na yung nyo dyan. Actually guys, nakashot na dito ng 300 pesos. Kahapon lang yun. Wala kasing history. Papakita ko sana sa inyo guys. Sana, ayun guys. And, yun. Yan guys. Yan, unting advertise lang yan. Kasi dyan kuha ng pera yan sa advertise. Ayan guys, nabak pang high. Aras lang yan guys, nabak. Ayan guys, ang bilis. Nakakuha agad tayo ng 23 crystal. Ayan guys, lalaroin pa natin siya ulit. Hindi yan, nataya nga tayo dito. Hindi siya agad yung again dyan. Ayan guys, advertise lang yan. Kunting advertise lang yan guys. Ayan guys. Ayan guys, yan advertise lang yan guys. Tapos kikita na agad kita dyan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan, nice na guys. Kasunod lang.